नमस्कार मुझे पोखरी पाखे पहुँची आमर हूँ किसी तरकारी नहीं बोले आमर माछ धरा हो बाबू आमको आम सेपटे जड़े बाबू केते धरी देखिए माछ देखा केते माछ पड़ते देख दोस्त बोल केमती हाथ धरना मिरिकाड़ी से दे मो हाथ टे धरी पारि नहीं दोस्त देखो पूरा माछ आम पोखर बेसी बड़ ही ना आते देखा यहाँ मिरिकाड़ी माछ कहते पाटिटा केमती मालू 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 कर माछ पड़ प्राणी पकाऊ तो अधा केजी भाया माछ हो गला दोस्त देखंतु एति अधा केजी हेबे बोधे अधा केजी बोधे माछ हेबे दोस्त देखले अधा केजी भाया माछ हेबे वर्षा हेकी खाली कौ माछ दोस्त पड़ती आउ गोटे मिरिकाड़ी नियो बैग एटा गोटे तले पड़ी नियो तले पड़ी एटा ऊपर गोटे सब सब ये कर दिया जाल गुड़ा एटा गोटे प्लेट पड़ी ना कौन ना किए पकई दी पुराटा भूंगाटा ना से पटे खेलुंट से था आते खाइबे माछ से था सबुदिन एमती दिने दिने कौ दिन तरकार ना से दिन खाइबा एका दिन माछ मारदेबा सब किए कार जाल ओहो देबा ताकू भी चलते देखा दोस्त केते माछ से पटे पड़ी बाबू आमर से कण जाल ये कर सान बाबू आमर पानी भीतर अच्छी बड़ बाबू एपटे कहीं माछ ये जीवा आमर से सरजार टिके आउ पड़े यहाँ पड़े दुईटा है माछ गोटे गोटे पड़ला कहली पड़ेब बोली गोटे गला दुईटा ये परा धरी गुड़ा से गुड़ा सरले ना मीन गंजरे आने ना कौन आउ ना एटा चाबी गाड़ी चाबी से था आउ बेसी पड़े ना था सब माछ डरी गले सब डरी गले माछ आउ पड़े ना से करे माछ पूरा ओहो
କେମିତି ପୋଡ଼ିବା ମାଛ? ପୋଡ଼ିବା ନା ଭାଜିବା? ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା କଲେ ମାଛ ପୋଡ଼ା କଲେ ବଢ଼ିଆ। ପୋଡ଼ା ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ହୁଏ। ଦୋସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଉଛି ତେଲରେ ନ ଭାଜିକି ଆମେ ପତ୍ର ବି ଆମର ଏଠି ପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଆମେ ସେଇଠୁ ପତ୍ର ବି ଆଣିଛୁ। ମାଛକୁ କାହାର କେମିତି ପସନ୍ଦ, କିଛି କିଛି ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିବୁ ଆଉ କିଛି ତେଲରେ ଭାଜିବୁ। ତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ମୋର ପତ୍ରରେ ପୋଡ଼ିକି ତାକୁ ହଳଦୀ ବେସର ଦେଇକି ପୋଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। କାହିଁ ପୋଡ଼ିଲେ ଏଇଥିରେ ପୋଡ଼ିଲା 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 ଓହୋ। ଫଟୋ ଉଠା ମିଚାର କେଉଁଠି ଉଠେଇବି? ମାଛ ହେଇଗଲ କାଇଁ କାଇଁ ଆଉ ହଁ ସେଇଟା ସିନା ଆଉ ଉଫ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ସେଇଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି। ସେ ଡରିଗଲେ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଫିଙ୍ଗି। ଖାଉ ସେତିକି ଆଉ ମାରିବା ନାହିଁ, ହେଇଯିବା। କେତେ ମାଛ ଏମିତି କେଉଁଦିନ ମନ ଲାଗିବ। କାହିଁ ଦେଖିଆ ହେଇଯିବେ 600 ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ଦୋସ୍ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ମାଛ ଏବେ ଧରା ହେଉଛି। କେଉଁଦିନ ଆମର ତରକାରୀ ନାହିଁ ସେଇଦିନ ମାଛ ଧରା ହୁଏ। ତ କେଉଁଦିନ ତରକାରୀ, ଏବେ ତ ଖରା ଦିନଟା କିଛି ପରିବା ମିଳୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆଜି ମାଛରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବୁ ଯେହେତୁ ପୋଖରୀ ଅଛି। ଆଉ ଦୋସ୍ତ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓ କିଭଳି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ବାଏ ବାଏ।